जय श्री राम। राधे राधे। आसन्तु आज आमे कथा हवा एही श्रावण मासरे माटीर शिवलिंग बा प्रार्थिक शिवलिंग आमे निजे किपरि भावरे घरे तैयारी करी शिव कृपा लाभ करि परिबा। केउ विधि केउ भली भावरे पूजा करिबा। लिंग पुराण और शिव महापुराण रे लेखा अछि जेउ व्यक्ति श्रावण मासरे प्रति सोमवार बा प्रतिदिन माटीरे तैयारी शिवलिंग विधि विधान रे पूजा करे तेबे शंकर भगवान सबु मनोकामना मनुष्यर पूरण करिथांती। काहेकि ना देवदेव महादेव होचंती त्रिकालदर्शी महाकाल। धन विद्या पुत्र आरोग्य देइथांती। जदि कौनसी मनुष्य को ए सबुरे कामना न थाए आउ जहाकू किछि ए सबु भी दरकार नहीं ताको से चरण तले शंकर भगवान जगह दे कैलाश रे वास देइथांती। शास्त्र रे अछि जो मनुष्य शिव पूजा करती से व्यक्ति देह त्याग पर शिव लोक जाती। आउ जो व्यक्ति विष्णु भक्त होइथांती से विष्णु लोक गमन करती। ताहले एही प्रार्थिक शिवलिंग आमे घरे आमे निजे बिना ब्राह्मण रे शास्त्र विधि अनुसार निजे शिव को पूजा किपरि करि परिबा। शिव पूजा पई कौन कौन सामग्री आमे महादेव को पूजा करि परिबा। प्रथम रे कलश रे किछि गंगा जल ढाली तापरे कलश रे पानी भरिबा। क्षीर दही घिओ महू शर्कर आउ पंचामृत चंदन धला फूल धला वस्त्र बेलपत्र धला चाउल अरुआ चाउल कर्पूर धूप एही सामग्री द्वारा भगवान महादेव पूजा संपूर्ण करिपारिबा। प्रथमतः आपण माटी केउंटू आनिबे। बेलवृक्ष नहले बिल्ल माटी आनी सेथिरे टिके गंगा जल ढाली शिवलिंग बनाई परिबे। आउ जदि आपणक पाखरे अहळा वृक्ष अछि अहळा वृक्षर माटी भी से माटी रे मध्य शिवलिंग बनाई परिबा। प्रथमतः हाथ पापुली रे 3 थर जल नहीं महादेव महादेव 3 थर कही आचमन करिबा। तापरे हाथ धोइला परे पार्थिक शिवलिंग को दर्शन करिबे। भावर सहित हे प्रभु मु आपणको पूजा करिबा को जाउछि मोर पूजा को ग्रहण करंतु। प्रभु ओम नमः शिवाय 3 थर कही पूजा आरंभ करिबे। महादेव महादेव कही पूजा सामग्री उपरे पानी छिंचन करिबे। प्रथमे संकल्प करिबे टिके फूल अरुआ चाउल धरी संकल्प करिबे। निजर नाम गोत्र कौन पई करूछंती कहिबे। तापरे अग्रपूज्य गणेश को माता पार्वती ओम गं गणपते नमः ओम गौरी नमः एही मंत्र को कही फूल लिंग पाखरे रखिबे। तापरे नंदी को पई फूलटी रखिबे और नंदीश्वराय नमः एहा परे 5 गण को पूजा करिबे। टिके चाउल बा फूल ओ कार्तिक देवाय नमः ओम श्री कुबेराय नमः ओम श्री वीरभद्राय नमः ओम श्री नागेश्वराय नमः ओम श्री कृतिक मुखाय नमः एही 5 देवता को महादेवंकर एही जलधारी रे माता पार्वती वास करंती। जदि आपण गणंकर पूजा करिबेनी पूजा अधूरा बोली कहा जाए। तापरे आमे शिव लिंगं को पूजा करिबा। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र रे शिवं को अति प्रिय मंत्र हैला एही पंचाक्षर मंत्र। हे भगवान एही पार्थिक शिवलिंग रे विराजमान करंतु। श्रावण मासरे माटीर शिवलिंग सबुदिन बा सोमवार को सोमवार पूजा करिबे। अश्वमेध
ଯଜ୍ଞର ଫଳ ବା 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଷେକ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଦେବେ, ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ କ୍ଷୀର ଦେବେ, ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ତାପରେ ଦହି ଢାଳିବେ, ଫେର ଟିକେ ପାଣି, ତାପରେ ମହୁ ଯାହା ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଛି ଢାଳିକି ପାଣି ଦେବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହି କହି ଅଭିଷେକ କରିବେ। ରେ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବା ଧଳା ସୂତା ଦେଇପାରିବେ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଚନ୍ଦନ, ଭସ୍ମ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁଜ ଚୁଡ଼ି କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ନା ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଏହାର ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ ମହାପର୍ବ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ସବୁଜ ରୂପକୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର ବନାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ହିଁ ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ସବୁଜ କାଚ ପିନ୍ଧେ, ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାଏ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ବୁଧବାରରେ ନୂଆ କାଚ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭୁଲରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବା ରାହୁ କାଳରେ କାଚକୁ ହାତରୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ରହିଥିବା ଚୁଡ଼ିକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବା ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ମାଟି ତଳେ ବା ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଇଥିବା ଦୀପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଲିଭିଯିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟେ କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଆକୁ ଆଉ ଦିନସାରା ଘରେ ରଖିହେବ ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦୀପ ଲିଭିଲା ପରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ଫାଷ୍ଟ ସୋମବାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଫୋର୍ଥ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କରିବେ। ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆମେ ନିଜେ କିପରି ଭାବରେ ଘରେ ପୂଜା କରିବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେହିପରି ଭାବରେ କରିବେ। ଏହି ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସବୁଦିନେ ପୂଜା ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅଶ୍ୱମେଧର ଫଳ, 12ଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଶିବ ପରିବାର ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ହର ହର ମହାଦେବ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହର ହର ମହାଦେବର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ ଦୂର ହୋଇ ଭୋଳାଶଙ୍କର ସବୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଦେବା ବାଲା ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ, ଭୋଲେ ବାବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।